Hello guys, ako nakakanta guys. Naiinip ako guys eh. Kanta-kanta lang guys. Yan guys, huwag niyo kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. TV, ano pala, TV Atan. Mr. Atan TV. Yan. Kanta-kanta muna tayo konti. Tuling ko muna dito. Cheers na kayo dyan guys. Ay lahat dyan, mga nanonood.